आरएस बेंगली क्लासरूमे सकलके स्वागत। आजकेर भिडियोते आमी पश्चिमबंग प्राथमिक शिक्षा पर्षद अनुमोदित द्वितीय श्रेणीर आमार बोई पाठ्य बोईटिर प्रथम पर्वेर 48 नং पृष्ठा थेके पढ़ाबो। सुतरां आमी चाइबो तोमरा भिडियोटा स्किप ना करे एकदम प्रथम थेके शेष पर्यन्त देखो। ए प्रसंगे बोले राखी एर आगेर पृष्ठागुलोर विस्तारित आलोचनार भिडियो तोमरा जारा एखोनो पर्यन्त देखे उठते पारोनि तादेर जोन्नो आमी एई भिडियो डेस्क्रिप्शने प्लेलिस्टेर लिंक दिए देव। अवश्य सेखान थेके समस्त पृष्ठार विस्तारित आलोचनार भिडियो देखे निओ। तो कथा ना बाड़िये शुरू करछि आजकेर मूल भिडियो। पाठ्य बोइयेर 48 नং पृष्ठाय छवि देखे बेशी कम भारी हालका लम्बा खाटो बड़ो छोटो एगुलोर पार्थक्य बेर करते हबे। प्रथमेई रयेछे बेशी कम। एखाने देखो एकटा झुड़ीते बेशी फल रयेछे आर एकटा झुड़ीते कम फल रयेछे। तो एखाने आमरा बेशी कम पेये गेलाम। एरपरे रयेछे भारी हालका। एखाने देखो ऊपरेर बोझाटा भारी आर नीचेर बोझाटा जेटा एकटा बाच्चा बोइछे सेटा हालका। तो एखाने आमरा भारी हालका एर पार्थक्य पेये गेलाम। एरपरे रयेछे लम्बा खाटो। तो एखाने जे बृद्ध मानुषटी बोझा बोइछेन तिनी लम्बा आर जे बालकटी बोझा बोइछे से खाटो। एखाने आमरा लम्बा खाटो एर पार्थक्य पेये गेलाम। एबारे बड़ो छोटो एर पार्थक्य बेर करते हबे। डान पाशेर एई गाछटा बड़ो आर बाम पाशेर एई गाछटा छोटो। एरपरे देखबे रयेछे काछे दूरे। तो एखाने काछे एकटा गरु रयेछे दूरे एकटा पाहाड़ रयेछे एटाके तोमरा काछे दूरे करते पारो बा दूरे देखबे एकटा गरुओ रयेछे सेटाकेও तोमरा दूरे करते पारो। एरपरे देखबे रयेछे भितरे बाहिरे। तो एखाने कोटरेर बाइरे गाछेर डाले देखबे एकटा पाखी। तो एटा होबे बाहिरे आर कोटरेर मध्य एकटा पाखी एटा होबे भितरे। एरपरे देखबे रयेछे मोटा सरु। डान पाशेर गाछटा देखबे मोटा आर बाम पाशेर गाछटा सरु। तो एटा मोटा सरु एर पार्थक्य। एरपरे देखबे रयेछे ऊपरे नीचे एर पार्थक्य। तो गाछेर ऊपरे एकजन फल पारछेन इनी ऊपरे आर नीचे एकजन झुड़ीते फल साजाच्छेन इनी नीचे। एरपरे देखबे रयेछे सामने पिछने। तो सामने एकटा गरु रयेछे आर ओई पिछने एकटा गरु रयेछे एटा सामने पिछने एर पार्थक्य। एरपरे देखबे रयेछे सोजा बाँका। तो डान पाशेर गाछटा देखबे एकटू बाँका आर बाम पाशेर गाछटा देखबे सोजा। तो एटा सोजा बाँका एर पार्थक्य। एबारे चले आसछि पाठ्य बोइयेर 49 नং पृष्ठाते देखबे एखाने प्रथमेई एकटा बल देওয়া আছে। एखाने बलेर जे संख्यागुलो रयेछे एगुलोके छोटो थेके बड़ो करे साजानो हयेछे। प्रथमे 4 तारपरे 5 तारपरे 7 तारपरे 8 तारपरे 9। ए प्रसंगे बोले राखी एखाने लेस देन और ग्रेटार देन चिन्ह देवा आछे। यदि एई धरनेर चिन्ह देवा थाके एगुलो हलो ग्रेटार देन। एई रकम थाकले बड़ो थेके छोटो लिखते हबे और एई धरनेर चिन्हगुलो हलो लेस देन। एगुलो थाकले छोटो थेके बड़ो संख्या लिखते हबे। तो एखाने देखो माझे माझे लेस देन चिन्ह देवा रयेछे अर्थात एखाने छोटो थेके बड़ो लिखते हबे। तो डान पाशेर फुलेर मध्य सबथेके छोटो संख्या रयेछे 11। तार थेके एकटू बड़ो संख्या आछे 13। तार थेके एकटू बड़ो संख्या 14। तार थेके एकटू बड़ो संख्या 17। तार थेके एकटू बड़ो संख्या 19। एबारे देखो नीचे ग्रेटार देन चिन्ह रयेछे एबं बाम पाशे एकटा कच्छपेर आकृति विशेष रयेछे एबं बेश किछु संख्या रयेछे अर्थात एखाने ग्रेटार देन चिन्ह जेहेतु रयेछे ताई बड़ो थेके छोटो लिखते हबे। तो एखाने सबथेके बड़ो संख्या 29। तार थेके एकटू छोटो संख्या 28। तार थेके एकटू छोटो संख्या 26। तार थेके एकटू छोटो संख्या 23। तार थेके एकटू छोटो संख्या 21। तार थेके एकटू छोटो संख्या 20।
এরপরে চলে আসছি নিচের অংশে। দেখো এখানে একটা প্রজাপতির ছবি দেওয়া আছে এবং বেশ কিছু সংখ্যা দেওয়া আছে এবং এখানে বক্সের মাঝে মাঝে লেস দ্যান চিহ্ন রয়েছে, অর্থাৎ এই সংখ্যাগুলোর মধ্যে থেকে ছোট থেকে বড় বেছে লিখতে হবে। তো এখানে সব থেকে ছোট সংখ্যা রয়েছে 23, তারপরে 23-এর থেকে একটু বড় সংখ্যা 40, 40-এর থেকে একটু বড় সংখ্যা 59, তারপরে দেখো একটু বড় সংখ্যা রয়েছে 86, তারপরে একটু বড় সংখ্যা 98। তো এখানে ছোট থেকে বড় সাজানো হলো। এবারে চলে আসছি নিচের অংশে। এখানে পদ্ম ফুল থেকে সংখ্যাগুলো নিয়ে দেখো লেস দ্যান চিহ্ন রয়েছে, অর্থাৎ ছোট থেকে বড়র দিকে সাজাতে হবে। তো এখানে সব থেকে ছোট সংখ্যা আছে 37, তারপরের একটু বড় সংখ্যা আছে 38, তার একটু বড় সংখ্যা রয়েছে 39, তার একটু বড় সংখ্যা রয়েছে 41, তার থেকে একটু বড় সংখ্যা রয়েছে 42। এবারে চলে আসছি নিচের অংশে। এখানে দেখো বক্সের মাঝে মাঝে গ্রেটার দ্যান চিহ্ন রয়েছে, অর্থাৎ বড় থেকে ছোটর দিকে সংখ্যা সাজাতে হবে। তো আমরা এই ঘুড়ি থেকে সংখ্যা নেব। তো এখানে সব থেকে বড় সংখ্যা রয়েছে 42, তার থেকে ছোট সংখ্যা রয়েছে 39, তার থেকে ছোট সংখ্যা রয়েছে 31, তার থেকে ছোট সংখ্যা রয়েছে 27, তার থেকে ছোট সংখ্যা রয়েছে 22। আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করে দিও এবং একই ক্লাসের বন্ধুদের সাথে ভিডিওটাকে শেয়ার করতে ভুলো না। ভালো থেকো, সুস্থ থেকো সকলে, আর অবশ্যই RS বেঙ্গলি ক্লাসরুমের সাথে থেকো। সবশেষে একটাই রিকোয়েস্ট, এখনও পর্যন্ত যারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে উঠতে পারোনি তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিকে প্রেস করে অল বাটনে ক্লিক করে দিও নতুন ভিডিওর আপডেট সবার আগে পেতে।